no smoke, little type of shit that make you choke. This dope, but there's no coke, there's no weight, but these pounds will take weight off. Get you light as a featherweight, get higher than elevation. Patience, patience, young brother. I gas up and aim this flame, this bum burner. Son of a gun, son of a father, he never really knew. Son of God. Hi mga ka-vlogger guys, hi mga kaigala, and hi kang Kuya Abraham Kanap Asibar. This is Christian Munoy, and today is all about you, and I want to wish you the happiest. May every moment be filled with joy and excitement, creating memories that last a lifetime. I hope this year brings you closer to all of your dreams, and that each wish you make today comes true. Your creativity knows no bounds, and I can't wait to see the amazing content you'll continue to create. Here's to a fantastic birthday and many more successful years ahead. Happy birthday! Nais kong bumati ng happy birthday sa aking kapatid Abraham Asibar. Abraham, wish na ko sa imo nga unta hatagan ka pa og hataas nga kinabuhi sa atong labang makagagahom ug dili lang sa imo ug sa imong tibuok pamilya. Inaot unta nga goods naka sa imong gibati karon after sa imong operation na stay healthy and pray lang ta always kay God. More vlogs to come, yes, and enjoy your day. And this greeting is from your kapatid Juju from Riyadh, Saudi Arabia. Kuya Abi, happy birthday, Kuya Abi. Happy birthday, Kuya Abi. Happy birthday, Kuya Abi. Bye-bye. Happy birthday, Boss DJ Abi. Padayon ran sa imong pagkabuotan kay kabalo ko ay imong pagkamaayo nga tawo daan namang gyud na sa pagpalit. Padayon po sa pangalagad diha sa atong buhi nga Dios. I pray to God that there is a never shortage of love and care in your life. I hope na mudaghan pa ang imong mga followers. Once again, happy birthday. More birthdays to come. And God bless. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kasi. Enjoy your day. Happy birthday, DJ Abi. Okay. Happy birthday, Abraham Kahanap Asibar, aka DJ Abi. Gikan sa imong mga amigo sa diri sa LGO Las Nieves, imong mga higala diri. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Abraham Asibar. Happy birthday, Abraham Asibar. So kauban ako na sa media rider na siya. Dito Abraham Asibar. Mao ni si Kagawad Richilio Season Bakong ika-DJ March 89.5 the XSM FM kaban ni Michael Linian o usa ko ka dance instructor sa Calagaburon Instructors Association o usa ko ka ministro sa simbahan St. Michael Parish Church diri sa Nasipit. O happy birthday to you, Abraham Asibar. More birthdays to come, more happiness, more joyful moments sa imong life. Okay, bye-bye. Hi, Abby. Happy birthday. Uy, di ko anad ni Charot. Bitaw. Simple birthday message for you.
wishing you a good health and long life. Enjoy your birthday with your family and friends. Para to. Di ko anod. Bye! Yo, kamusta? Ako si AJ here and gusto ko lang i-greet si Kuya Abraham, DJ Abby. Yan, mga ka-vlogger, ka-vlogguys. Happy birthday sa iyo, Kuya Abraham, DJ Abby. And more blessings sa iyo, Kuya. And good health. At syempre, enjoy mo lang yung birthday mo. And yun lang, enjoy. God bless. And syempre, again, happy birthday. Hi, happy birthday day, and yeah, I hope na tagan pa ka sa Ginoo, daghan pang maayong kaugmaon ug sa imong pamilya, gunta magpadayon ka nga matinabangon. Yeah, ayo. Hello, buddy. Happy birthday. Wish you all the best. More birthdays to come. We love you. Hey everyone, it's Alessa Marie and I would like to take this opportunity to say my birthday greetings to Kuya Abby. Happy birthday, DJ Abby, and I hope you continue to make people smile, more candles to blow, more blessings to come, and please continue on what you're doing, especially on social media, because you're making people happy. I do hope you achieve all your dreams and goals in life. God bless and see you around! Yun, so what up guys? Happy birthday and more birthday to come. Padayon sa imong kamaayo and enjoy your day. Let's go. Hi Kuya Abby, happy birthday. May the Lord continue to shower you in more blessings, good health, and success in life. And also, I just want to take this opportunity to thank you for all your help. Lalong-lalo na nandyan pa kami sa Mati. Thank you po talaga sa lahat ng naitulong niyo po sa amin. And also, take care of yourself, Kuya. Hoping for your full recovery. God bless you always and enjoy your day. Thank you! Happy birthday, Abby. Isko sa'yo. Sana gumaling ka na sa naramdaman mong sakit. God bless at kamusta ka na lang kayo dyan lahat. Sa among masaligan o buutan o banggit tinabangon nga DJ Abby Pro Vlog. Happy birthday! More birthdays to come. O amping ka na dong. Happy birthday to you. Happy birthday, Sir Ab. God bless you more. Yes, medyo taon lang nakita, no? Gimingan ako sa mga TikTok moments. So, hopefully, makita na po tayo and makasayo na po tayo in one frame. Once again, happy birthday and God bless always. Happy birthday. Mayong buntag sa tanan, karong adlaw atong sa ulugo ng adlaw natawhan sa atong higala ang tingog sa kabus ug adunahan Abraham Asibar, no? Happy birthday, Abraham. God bless you always. Happy birthday, DJ Abby. More birthdays to come. I love you. Hi Kuya Abby, happy birthday. Salamat sa libreng pete. God bless. Hi Kuya Abby, happy birthday. Happy birthday, God bless you. Wish you all the best. Good luck sa journey. Bye! Hi Kuya Abby, today is your special day. Happy birthday. Wish you all the best. I hope makalilog ka sa pangkatuligan. Stay humble and stay safe. Stay with your family also. And enjoy your moment. And I hope more candles, and more blessings to come. Again, happy birthday. Enjoy your day. Bye. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
happy 34th birthday sa imo hagaw, Abraham. Akong giampo sa Ginoo nga tagaan kag mga panglawas o kalipay nga og kadasig permi. O padayon lang sa imong gibuhat karon kay Ginoo magauban kanimo. God bless you. Hi mga ka-vlogger kabagay. So today is special day sa atong Kuya Abby. So Kuya Abby, happy birthday to you. Wala na ko'y balita ninyo kay busy na lagi. And then, thank you for being amazing tatay and kuya sa among mga choir kay imo gid mi gidasig nga mo serve sa simbahan. Bitaw ya, happiest birthday to you and more birthdays to come. And then, sorry ha, na late ko. Pero ako kakalimot sa imong birthday. Marto, bye-bye! Happy birthday, kuya! Hi Kuya Ab, nais kong batiin ka ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday, more birthdays to come, and the day is all yours, yeah. Have fun. Good morning, Brad. Happy birthday, Brad. Good morning, DJ Abby. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Abraham. Hope you're having a wonderful day. What's up mga parikoys? So ako diay si Genesis Punggato sa Guban, ang inyong pangag na maniniyot dito sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, o sa TikTok. So kanimo diha tol Abraham Kahanap Asibar, happy birthday sa imo tol. Wishing you always in good health, not just sa imo, apil sa imong pamilya, and taas pa nga kinabuhi. And kung unsa imong pagkamaayo karon, ayaw ka nagwada, instead tungagi pa kana, di ba? Bitaw, happy birthday tol. Happy ko kung sa na-achieve nimo karon, and nagampok ko para sa imo for dugang na achievement, accomplishment, dugang progress, labi na sa atong pagka-vlogger, di ba? So, happy birthday sa imo tol Abraham. Today is your day, so enjoy lang. Wala tay daghang mga panikay-sikay diha. Okay na. Ang importante nata sa maayong lawas, no? Importante maayra kong kahintang, di ba? At mga dagkong problema, labi na mga sabako lang, kabalo na mo. Tapos ano to? God bless tol. Again, happy birthday tol Abraham Kahanap Asibar. Alright? Enjoy your day. Peace out. Hi Kuya Abby. Happy birthday. Enjoy your day. Ingat! Hi vlog! Welcome to my guys. Dear Abraham, happy birthday. Enjoy your day. God bless you. Keep those vlog coming. And stay healthy. Be happy and always be the man for others. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Kuya Abby, ako dahil si Ulrich Johnny Prandas. Nagna ako din mo sa imo nga happy birthday. Unta na lang, more wishes to come sa imo, more blessings to come sa o. Sa uban po niya nga nangahitabo sa imong buhay. Tala mga mayuhon na siya. Again, happy birthday o Mora. Happy birthday! God bless! More vlogs to come! Langga Martin D, paagoy-agoy naman po birthday po ngayon. O happy birthday diha kang Abraham Kahanap Asibar o Asibar. Happy birthday to you Langga. Alright. Amazing morning everyone. Bago ko babatiin ang aking pinsan sa kanyang kaarawan, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako pala si Mentor Rosalinda is Kahanap, isang OFW at isang legit na distributor ng I Am Pure Organic Barley from Australia. Ang barley ni Miss Marituni Fernandez na siyang nakakatulong sa kanya. Insan, wala akong ibang masasabi sa iyo. Happy birthday.
Pasalamat tayo sa Panginoon na maganda ang ating health at sa lahat ng araw na nagigising tayo sa umaga, yun ang ating ipagpapasalamat sa Kanya. Kahit walang handa insan, at least maganda ang ating health. Maraming salamat insan sa opportunity na binibigay mo sa akin na makapagbigay ng message sa iyo sa kaarawan mo. Again, happy birthday and enjoy your day. Bye! Happy birthday, Abby! Brother, happy birthday. Abraham Asibar, my dear friend from high school, happy birthday. Sana makuha mo lahat ng mga inaasam mo sa buhay. It all starts in here, in the desire of our mind, that you will get something, that you will create something. Okay, always remember that. Happy birthday once again, brother. Pray always. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Asibar. Wish na ko nga daghan pang birthday nga moabot sa imo ha. Og always maayo ang lawas. Unta dud, makita-kita patason. Kay manayo pa ta. Bahalag mga tigulang na ta. Diba? Happy birthday sa'yo, Asibar. Uy, John, I just want to greet Kuya Abby Asibar ng happy birthday, quiz. Daghan pa ta na mabot nga opportunity sa imong career karon, sa imong pag-vlog, and stay safe, and stay what you are. Dana magka-collaborate po on another videos and more to kuya, and more birthdays to come po, and stay safe. Wait. Na. Happy birthday, Tito Abby! Tito na daw, Tito. Tito Dede! Ha? Tito Dede! Hi, Abraham! Happy birthday! God bless you always, Abraham! Happy birthday, Kuya Abby. Wishing you more birthdays to come and wishing you good health. Hoping for more subscribers to come and laban lang. God bless you. And mga ka-vlog guys, unang-una po sa lahat, gusto ko po pasalamatan yung pong may kapal dahil binigyan na po tayo ng another blessing. Ayan. Another year to explore. At sabi nga dun sa kanilang mga wish, no, sa mga greetings nila, na more birthdays to come, tapos more vlogs plus pitik. So, more memories. Sana po marami po tayong memories na magagawa this year 2024. At again, salamat po sa lahat na nag-send na kanilang mga video greetings. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga nag-post po sa kanilang mga timeline, ayan, salamat po sa inyo guys. Di ko na po na-include dito sa ating video kasi medyo mahaba na po. And gawan ko na lang po ng iba pang video, no, just to show my appreciation. Lahat po na nag-comment sa post natin na ito. Ito pong post natin. Ayan, salamat po sa inyong lahat na nag-comment dyan. At sa mga nag-post sa kanilang mga timeline, salamat po. Ayan, gusto ko lang din pong i-share sa inyo mga ka-vlog guys. Kung napapansin niyo po, marami po akong invite na mag-attend sa mga event para kumuha ng mga pitik, no. So, hindi po ako nakapag-upload ng mga content dahil po ako po'y na-operahan. So, bago ko po tapusin yung vlog natin, no, mga ka-vlog guys, gusto ko po sanang pasalamatan po lahat ng tumulong sa akin na mairaos namin yung operasyon. So, ako po'y na-operahan noong January 16, 2024 sa Santos Hospital dito sa Butuan City. At gusto ko lang po pasalamatan si Vice Mayor June Escasinas. Dahil dito po, isa po siya sa mga taong tumulong sa akin para makakuha ng financial support dito sa provincial capital. At syempre, gusto ko po rin pasalamatan po si Ma'am Angie, si Ate Angie na nag-assist sa akin during sa pag-process
Tapos, thank you nga pala sa Governor's Office at DSWD Region at sa Municipal DSWD. Ayan, shoutout nga pala kay Sir LD at kay Alessa. Ayan, thank you guys sa pag-assist sa akin, kay Quiz Charlie, and thank you sa inyo. So, last po na event yung aking cover, kumbaga, yung Sinulog Festival na ginanap noong January 14, 2024 sa Libertad, no? Sa Gabriel Village, Libertad, Butuan City. Kung gusto niyo pong mapanood yung ating ginawang video vlog during sa Sinulog Festival na ginanap noong January 14, 2024, you can check it out. Nasa comment section po mga ka-vlogger, ka-vlog guys. Ayan, sa mga pitik po, nandito rin po sa ating Facebook page. Pwede nyo pong makita yung mga pitik. Ayan, thank you po sa lahat ng nagpa-shoutout during that time. Ayan, God bless you po. Ayan, thank you po ulit kay Vice Mayor Junis Casillas. Ayan, thank you sir sa support. At syempre, di ko po kalimutan na pasalamatan yung aking parents-in-law, no? Si Papa Dudoy, si Mama Elsie, yan. Kasi dito ako naka-stay sa kanila sa Butuan. At kay Mama Vivian, saka kay Papa Noel. Sa mga kaurupdan ko diha sa Kayagan Northern Summer, maupay na aga sa inyo po lahat. Sa lahat po ng Asibar, ayan, maupay na aga po sa inyong lahat. It's always good morning mga ka-vlogger, ka-vlog guys. Alright? At sa lahat ng bumati, in personal at through social media, at syempre sa messenger natin, and thank you po sa lahat ng bumati. God bless you. Ayan, God bless you po. At syempre, thank you din kay Doc Aladin Plaza, yung aking urologist. You know? Napakagaling po na urologist. Kung may problema po kayo, gaya ng pinagdadaanan ko, ako po yung nagkaroon ng bato sa pantog. Ayan. Si Doc Aladin po yung ating urologist. Napakabait at napakabuting doktor. So, kung may problema po kayo guys, you have the idea, hanapin nyo lang po si Doc Aladin D. Plaza. So, birthday natin ngayon, yun lang po yung aking request na pinagbigyan nyo. Thank you po talaga sa mga video greetings, no? Kahit wala po akong panghanda ngayon, wala po tayong may pamigay kasi yan, nag-iipon din po tayo kasi may tatanggalin pa po sa akin itong bag. Kailangan po pong tanggalin ito. At syempre, di ko rin po kalimutang pasalamatan yung aking nag-iisang may bahay dahil kung wala po siya, siya po kasi nag-asikaso sa akin during nung na-operahan ako, tapos ngayon nagre-recover pa ako. Ayan, thank you Mary Rose, my wife. Ayan, thank you. Yun lang po. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At always remember that God is goodness. This is Abby, the Lego ng Diyos. See you on the next videos. Thank you.